नमस्कार मोर नाम सुरेश शर्मा दी आदिवासी एक्स मिलिटेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी मैं प्रेसिडेंट आज आम इतना प्रेस मीट दी लगा मेन उद्देश्य आज आम 5टा संगठन जो आज आमार डीसी साहबक आम एट मेमोरेंडाम दिसो तार सम्पर्के आम जाते डीसी सारे आमार मेमोरेंडाम जाते CM लै पठियाई दिए और आमार जिमान 5टा संगठनर किताबला इतना बाद परि आछे इहते जाते अति शीघ्रे आमार मेन लिस्टत अंतर्भुक्त हब लागे और स्टाइपेंड पाब लागे और रिपिटिशन जी पाब लागे ये जाते शीघ्रे अति शीघ्रे आम जाते पाऊँ आमार आमालोकर कितार इतियाओ 1500 अधिक कितार आछे और ये कितार आम इतना बाद परि जोৱাৰ कारण आम सिस्टेमली आम गई आसो और सिस्टेमत जो सरकार जो एक्सेप्ट नकरे तेनहले आम এটা आंदोलन কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'বলৈ আমি সাজু আছোঁ গতিকে আমি सरकार যদি আমাক একচেপ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি বাধ্য হ'বলৈ আমি মানে আমি ইমানখিনি মই দিব নোৱাৰোঁ আমি আগষ্টৰ লাষ্ট পিনিতে আমি মেন সময়সীমাটো আমি দিম ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ কি হয় আমাৰ সেইটো নহয় সিদ্ধান্তটো যদি আমাৰ ফুল প্লেজত নাহে তেতিয়াহ'লে আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ম কোনো ৰাজপথত ওলাই আহিব সম্পূর্ণ রাষ্ট্র ওলাই আহিব আমি ডিসিটো ধর্ণা কৰিম রাজপথত আমি ধর্ণা কৰিম বা বহুত তেনেকুৱা যোগীয় আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম 5টা আছে 4টা আছে এতিয়া ACMAৰ আছে BCFৰ আছে STFৰ আছে AANLAৰ আছে আপোনালোকৰটো আমাৰটো ACMA আদিবাসী প্ৰগ্ৰাম মিলিটেণ্ট কোনবা ক'ব এইবোৰ ফাউণ্ডাৰ CNC আছিলোঁ তেতিয়া 2012ত মই আৰ্মছ লেটনত মই আছিলোঁ চেৰেমনিত 2012 যেতিয়া উৰুজা ষ্টেডিয়ামত আৰ্মছ লেটন হৈছিলে তো একচুৱেলি বহুত দুৰ্ঘটনাৰ বিষয় যে এতিয়া আমি আমাৰ 4টা সংগঠনৰ এতিয়া বহুত বাদ পৰি গৈছে যিমান আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছিলে আগত তো এইটোৰ কাৰণে আমি আজি SP আৰু DC ছাৰক আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু আমি আৰু যাম আমাৰ DGP আৰু আমাৰ CM ছাৰৰ তাতে আমাৰ বহুত আশা আছে যে ইহঁতে আমালোকৰ যিটো সমাধান আছে এইটো সমাধান কৰি দিব আৰু কি সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব তো এইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰেছ মাধ্যমত আমিও বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকক অলপ হেল্প কৰে আৰু এইটোৰ কাৰণে যাতে ছাপৰ্ট দিব गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन